Wow! Wow! Bro, ano daw yan? Oh, pull mo ito, pull mo, pull. You pull this one. Pull this one. Pull. You pull it. Pull. Sige. You pull it. Ganyan mo. Pull it. Sige. Oh. Sige. Hala. Yo po. Wow! Yes! Wow! Kiss ako, be. Sa wow, be. Huwag ka na mag-cry, ha? Kiss ako, be. Bakit ka nag-cry? Embrace na kay Papa. Hindi, may pag... Ano yung pakita mo, Papa? Yes! Yes! Ano yung ano, dala ni Ano yung Papa? dala ni Papa? What's ano that? ito? Ano ito? Ano yan? Tamakdo? Ay, Wow! tamakdo! Wow! Tamakdo! Open Ibigay mo kay Mama. Gawas na lang, good na. Sus! Oh, sus! What's that? Pala ito? What's this? Li! Sus! Ay, sus! Pagkain ni Maki. Uy! Ito, kay Mama man ito. This one What's is that? for... What's Oh, that? Ipakita mo kay Mama. Wow! Gusto mo yan? You open this. There. Yes! What's this? Yes! Over. Over ka. Gusto magdula ba? Oh, sino? Ulog yan, no? You. Kuha ka. Pick up ka. Oh, pick up na. Sige na, you eat na. Sus, kasarap. Uy! Si Mama, sabahan na siya. Ikaw lang. No. Busog si Mama. Ikaw, masarap? Masarap? Para masarap nga? Kasi sabihin mo kay Mama doon, para masarap. Ano masarap? Sino bili niyan? Sino bigay niyan? Ikaw lang. Paano masarap? Yawa. Sasabi dyan ng baby ko. Uy! Atik eh. Embrace ko na si Papa, Beck. Anong bilis si Papa? Kiss pa. Kiss pa kay Papa. Kiss pa, uy. Yes! Embrace kay Papa, dali! Embrace kay Papa, uy! Hi, Maki. Oh, sus, may toy. Okay, hawakan natin yung toy. Hawakan yung toy. Oh, hold this. Oh, la. Nag-shiver siya, Yes! Wow! Kaganda. Uy! Wow! Oo. Oh, you eat na. Eat, Dandahan lang. Uy! Hindi, ikaw, si Maki lang. Masarap? Paano masarap? Ayun, si Maki.